अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो दो अहम इदारे हैं मुल्क के। एक तो इस वक्त जब हम देखते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन है, एक पेंडेमिक जिसको हम डील कर रहे हैं, ऐसे में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA वो खासा फॉल है, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खासा फॉल है और ये तमाम तर अपना काम कर रहे हैं और एमरजेंसी में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं इस सारे मामले पर, इस इदारे को लेकर, फिर जो बहुत सारी प्रोक्योरमेंट हुई, बहुत सारा सामान बाहर से आया, वो किस कंपनी पर आया, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसल कुछ सवालात पूछे। और बुनियादी तौर पर ये अल हफीज़ जो एक कंपनी है, ये क्या है, ये कोई इंडिविजुअल है या कंपनी है जिसके नाम पर बहुत सारा सामान आया। अदालत ने हुक्म दिया कि इसके दस्तावेज़ात दिए जाएँ। अब 3 समातें हो चुकी, इस पर मशीनरी भी दरामद की गई, दीगर मामलात भी हुए, लेकिन किसी किस्म के कोई दस्तावेज़ात इस मामले पर नहीं दिए जा रहे। और इसी हवाले से अब चीफ़ जस्टिस साहब खासे बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्यों ना इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना जो चेयरमैन NDMA हैं उन पर तो इन्हें अदालत का नोटिस भेजा जाए कि इस सारे मामले को जब मुल्क की आला अदलिया आपसे सवाल पूछ रही है तो जवाबात क्यों नहीं दिए जा रहे। और अगर कहीं शफाफियत का अंसर नहीं वाजे और कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी को ख़ास मखसूस फ़ायदा पहुँचा या घोस्ट कंपनीज़ या इस तरह की कंपनीज़ ने बहुत सारा सामान मंगवाया जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन था, तो ये तमाम तर चीज़ें क्यों हैं इस तरह। और इस क्राइसिस की सिचुएशन में चीफ जस्टिस साहब ने वाजे किया कि वो किसी को एक पैसा तक नहीं खाने देंगे। तो ये तो मामला NDMA का है जिसने इस क्राइसिस की सिचुएशन में आगे बढ़कर जो काम कर रहा है इदारा, जिसने मज़ीद काम करना है और मुल्क की आला अदलिया कह रही है कि क्यों ना इस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए, वज़ीर आज़म से कहा जाए, फिर अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल किए गए कि ये क्या मजाक है। तो ये तमाम तर सूरत हाल एक तरफ हमने देखा कि अदालत में ये तमाम तर मामला सामने आया। दूसरी जानब जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने नैब के हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर अपनी रिजर्वेशंस को शो किया है। उसके बाद आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा ये चीज़ जो सामने आई कि यहाँ तक बात की जा रही है गो कि मुल्क की आला अदलिया पहले ही नैब को एक मुर्दा घोड़ा भी करार दे चुकी है और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ नाम दिए जा चुके हैं। लेकिन आज के दिन हम देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि नैब मुल्क को कौम की खिदमत के बजाय उसे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। और फिर ये भी वाज़े करना जस्टिस मकबूल बाकिर का कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर ये कि नैब एक मखसूस लोगों को निशाना बनाता है, उसके साथ साथ नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो कमज़ोर है, जो कैपेसिटी है वो नहीं है, और इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो सियासी इंजीनियरिंग है उसके लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जो मौक़िफ़ था अपोजिशन का, जो तमाम तर जो अपोजिशन के रहनुमा नैबज़दा हुए, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा बरादरान जिनके हवाले से केस की समाअत थी, या अगर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की हम बात करें, एहसन इकबाल साहब की बात करें, ये तमाम तर लोगों पर नैब के केसेस बनाए गए। लेकिन इस वक्त ये तमाम तर लोग अपनी सियासत कर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, और नैब जो केसेस बनाए थे उनमें से कोई भी चीज़ अब तक साबित करने में कामयाब नहीं रहा। ख्वाजा बरादरान की बात की जाए तो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और अपनी ज़मानत हासिल की थी, और उसी के सिलसिले की ये समाअत थी जिसमें नैब के हवाले से आज ये तमाम तर बातें सामने आई हैं। और फिर जो एक हुकूमत और नैब का शायद मुबैना गठजोड़ जिसकी बात की जाती है, ये कि नैब के ज़रिए इंजीनियरिंग की जाती है, अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें अब अपोजिशन का ही मौक़िफ़ नहीं रह गया, बल्कि इसको वेट कर दिया अदालत ने भी। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त हमारे सामने है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें, और प्रोग्राम के आखिर में हम जो एक ऑनगोइंग इशू है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, फिर वो तमाम तर लोग जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं लेकिन ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं या कहीं और की शहरियत रखते हैं, वो आज अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। उनमें जुल्फ़ी बुखारी साहब का मौक़िफ़ बारहा सामने आ रहा है, दीगर लोगों का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। कुछ ने तो इस बात की तरदीद कर दी जो ख़बरें चली थी कि उनके पास कहीं और की नेशनलिटी है, और उन्होंने वाज़े किया कि वो सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल हैं। तो एक बहस के क्या वो पाकिस्तान के मामलात में हिस्सा नहीं ले सकते, या फ़ैसला साजी या पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच नहीं रख सकते, या उनको ये तमाम तर काम करने चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों आराएं। मैं चाहूँगा इस पर प्रोग्राम के आखिर में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उनके साथ साथ PJ मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। और नासिर बेग चुगताई साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। ये कोई एक आम ऐसा इदारा नहीं है जो कम्प्लीटली सिविलियन इदारा हो और उस तरह से ऑपरेट करे। NDMA जब हम बात करते हैं, इसमें मुल्क के एक बहुत अहम इदारे के भी साथ स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, और उस पर चीफ जस्टिस का ये तमाम तर बातें कहना, उस पर इस इदारे पर इस क्राइसिस की सिचुएशन में इतनी क्वेश्चन मार्क्स होना, हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, मैं
جو ہے اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی پاکستان میں مسائل آ رہے ہیں اداروں کی کارکردگی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی بہت لمبی ایک تاریخ بنتی ہے, اور اس میں بات یہ ہے کہ ادھر جو میرٹ ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اداروں میں آ جاتے ہیں جن کا وہاں پر وہ ان کی پوزیشن بنتی نہیں ہے. آپ جس کو بھی, آپ کسی منسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی بھی ذیلی ادارے کو دیکھ لیں, آٹونومس باڈیز ہیں یا سیمی آٹونومس ہیں یا گورنمنٹ کی جو باڈیز ہیں وہ آپ دیکھیں, میڈیوکریٹی آ گئی ہے, آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں بتدریج جو ہے کیا کہتے ہیں کرپشن اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہاں پر اکانومی کا حال جو ہے وہ برا رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ٹیلنٹ اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں. بیرونی ممالک جو ہے نا آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ لے جاتا ہے, آپ کے پاس میڈیوکر لوگ رہ جاتے ہیں. جب آپ میڈیوکر لوگ ادھر رہ جائیں گے تو وہ اسی طرح کی کارکردگی دکھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت سے جو موجودہ اس وقت ہے ان سے بہت توقعات تھی, اور وہ فوج میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے, وہ راستے کا تعین کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس طریقے سے یونٹ کو آگے لے کے جانا ہے. اس طرح وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس پوری ٹیم کے انچارج ہیں. ابھی ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ان کو کام ہے کہ جو بھی ادارہ اگر کام نہیں کر رہا ہے یا اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو درست کرے. مطلب ایسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ وہ درست نہیں ہو سکتا ہے, لیکن یہ میرے خیال میں جو اس کی تاریخ ہے اور اس کے آپ پس منظر میں جائیں تو یہ بتدریج یہ پاکستان میں یہ خرابی آئی ہے. یہ اوور نائٹ لگتی نہیں ہے کہ یہ اوور نائٹ اس طرح کام ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, مطلب ہے کہ اس قسم کے آگے میری ابھی تقریباً 70 برس کے قریب میری عمر ہو گئی ہے. پاکستان میں پہلے بھی لوکسٹ آتے رہے ہیں, اور لوکسٹ کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ وغیرہ اور یہ تمام اس کو ڈیل کرتے تھے. ابھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں وہ قابلیت نہیں رہی کہ وہ لوکسٹ کے ساتھ ڈیل کرے. اس میں آپ کو فوج انڈکٹ کرنی پڑتی ہے. ابھی فوج کیا 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 کام کرے گی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ابھی کووڈ ہے, یہ ہیلتھ ایشو ہے, یہ ہیلتھ منسٹری کو آگے ہونا چاہیے. وہاں پر بھی آپ سے فیلئر ہو گیا اور آرمی کو بیچ میں آنا پڑا. تو یہ مطلب ہے کہ جو ہماری سولین حکومت ہے اس کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا پرابلم ہے کدھر, اور یہ کدھر خرابی ہے, اور اس کے سر اٹ از دی سیویلین گورنمنٹ دیٹس ٹو بی بلیمڈ اس سارے معاملے پر. کل ٹھیک ہو جائیں گے. سمت درست نہیں ہے ہماری. ہمیں کم از کم ان 5 سالوں میں اگر موجودہ حکومت ہماری سمت درست کر دے اور ریفارم شروع کر دے تو اگلی گورنمنٹ کو شاید اس کا کوئی فائدہ سامنے آ جائے. بالکل صحیح جی. سول گورنمنٹ جو ہے اس کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. پی جے میر صاحب, آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ خاصے سخت ریمارکس ہیں جو این ڈی ایم اے کے بارے میں آئے ہیں, اور پھر یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے, ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پر ہم پوری دنیا ہی ایک بہت بڑے پینڈیمک سے اس وقت نبرد آزما ہے, اور ادارہ جو کہ اس پر ایک لیڈ کر رہا ہے سارے معاملے کو, جس کے تھرو بہت ساری پروکیورمنٹ ہوئی, بہت سارا سامان آ رہا ہے, اسی پر اور اس کی شفافیت پر اور کس میں اس میں کون کتنا پیسہ کما رہا ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں, یہ جو آپ کے سامنے ایک ڈیلیما ہے, انگما ہے, یہ بیسکلی آپ نے دیکھا ہے کہ نیب اگر کوئی ایکشن کرتا ہے یا کوئی ڈیسیجن لیتا ہے, ایوری بڈی گوز اگینسٹ اٹ, ان کے فیور میں ہوتا ہے, ایوری بڈی پریزز اٹ. کورٹس کو دیکھ لو, کورٹس شور کرتے رہے کہ بھائی ہر ادارہ اپنے پہ کام کرو. آج کورٹس دوسروں کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. We people don't realize that we are going towards a disaster. ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو الگ بات ہے, ہم تو ہر چیز ایڈ ہاک بیسس پہ کرتے ہیں. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بھائی یہ کام تو فار ایگزامپل یہ تو ہیلتھ منسٹری کا کام ہے, بٹ بیکاز یور منسٹریز, بیکاز یور آرگنائزیشنز آر سو ویک, دیٹ از دا ریزن آپ کیا کہتے ہیں کسی اور کو آپ لگا دیتے ہیں, ایک اور آرگنائزیشن کھڑی کر دیتے ہیں, ایک اور آٹونومس باڈی کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کا کوئی پرابلم آتا ہے ارسلان, آپ ایک جے آئی ٹی بنا دیتے ہو. Why? Because you people don't have the right prerequisites of آپ کہہ لو کہ implementing what the government basically wants to do. The question here arises کہ اس کا مسئلہ, آپ اس کو ٹھیک کیسے کرو گے؟ ٹھیک آپ اسی وقت کرو گے, right man for the right job, let the people work, let they not be harassed or intimidated by perhaps NAB. کیونکہ میں نے بڑے آفیسرز کو, سینئر آفیسرز کو دیکھا ہے کہ وہ کام نہیں کرتے اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ یار ہماری تو ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے,
Do we need to be facing NAB after retirement? So وہ بیسکلی ایزی وے لے لیتے ہیں کہ اپنے اپنے کام نہیں کرتے. آج یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے. پاکستان has got all the prerequisites, comparing to any. یار ہم اگر نیوکلیر ایک ایسٹ کریٹ کر سکتے ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ ہم باقی بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن صرف اس لیے نہیں کرتے بیکاز ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو کیا ہوگا, بعد میں اس کی بھگتائی ہوگی. میں نے جیسے پہلے کہا, کئی سینئر very senior officers of the government and politicos وہ کہتے ہیں جی ہم تو آئے 5 سال کے لیے, اس کے بعد 10 سال یہ کیس بکتے رہے. سو اگر یہ ایٹیچیوڈ رہے گا ارسلان, آپ کا کام نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہا بھائی, آج این ڈی ایم اے پہ آپ کا شور ہوا. اچھا این ڈی ایم اے پہ جنرل فاروق when he was heading it, پھر کیوں نہیں شور ہوا تھا مجھے بتاؤ؟ انہوں نے بھی کام کیا ارتھکویک اور یہ فلڈز کے دوران. Now we need people who are experts in this. ہم ایکسپرٹس نہیں لے کے آتے, ہم کیا کرتے ہیں, we have all the right people for the wrong jobs. We need to have the right people for the right jobs. جب آپ یہ کریں کہ ایکسپرٹیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی. بالکل ٹھیک سر, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب از دا سولوشن. ناصر بیگ چغتائی صاحب, آپ کی کیا رائے ہوگی سارے معاملے پر؟ کہ ایک بات جو بریگیڈ صاحب نے بھی کہی کہ ہمارے پاس کیا ایک ہی ادارے سے ہم نے لوگ لے کے آنے ہوتے ہیں, ہمارے پاس باقی لوگ کیوں نہیں اس طرح موجود, یا کیا ان میں اتنا سکل نہیں ہے کہ وہ تمام تر چیزیں کر سکیں؟ اور پھر اس طرح کے معاملات اور یہ تمام تر انگلیاں اٹھنا کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کیا مزید کوئی سخت احکامات بھی این ڈی ایم اے کے حوالے سے جاری کر سکتا ہے؟ تو جانا پڑے گا پیچھے آپ کو, اور پیچھے اور پیچھے. سر غلام محمد خان کے زمانے میں گورنر جنرل جو معذور تھے, بیمار تھے, منتخب پرائم منسٹرز کو برطرف کرنا ان کا شوق تھا, شغل تھا. پھر اس کے بعد آپ کو جانا پڑے گا مولوی تلویز الدین خان کی طرف. جب وہ سپریم کورٹ میں گئے اپنی پٹیشن لے کر کے میری اسمبلی توڑ دی گئی ہے, اسپیکر تھے, تو ان کا بھاگ جاؤ یہاں سے. تو اب وہ نام بھی آپ کو بات معلوم ہوگا, جسٹس منیر. اور جس جج نے ایڈمٹ کیا تھا سنگل بینچ نے, وہ جسٹس رستم کیانی تھے. اور آج بڑے فخر سے میں دیکھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے کمپاؤنڈ میں ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے کہ ان کے نام کا پارک اس طرف ہے. تو ایسے لوگ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں تو باغ بناتے ہیں وہ. پھر ایوب خان, سکندر مرزا اس ملک کی سمت ہی خراب کرتی ہے. جنرل صاحب نے ایک بات بریگیڈیئر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اس ملک کی سمت خراب کر دی گئی. تو جب شروع سے ہی اس کی بنیاد بالکل صحیح تھی, اس کی پہلی اینٹ بالکل صحیح تھی, اس کی دوسری اینٹ بالکل صحیح تھی, تیسری اینٹ سے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. اب میں آ جاتا ہوں آج کے دور میں. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے, ہم پتھر کے زمانے میں واپس جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو پیسے ملتے ہیں ہم کو, لوکاس کی بات کی بریگیڈیئر صاحب نے, ہم ان کی گاڑیاں خرید لیتے ہیں. سپریم کورٹ پوچھتی ہے ایپ سے کہ آپ گاڑیاں خریدتے ہیں؟ سندھ نے کہا ہاں لیتے ہیں ہم. سندھ کی کلاس ہو گئی, ظاہر سی بات ہے. بعد میں سندھ نے کہا صاحب باقی تینوں نے لیے. تو پوچھا سپریم کورٹ نے, تو تینوں نے سندھ سے زیادہ گاڑیاں لی ہیں لوکاس کے لیے, 4 ویلر. پیسے تو یہاں خرچ ہو رہے ہیں آپ کے. پھر دوسری بات یہ کہ این ڈی اے میں اگر آپ مشیر صحت کو لگا دیں گے, وزیر صحت کو لگا دیں گے, تو ان کی اپروچ تو دیکھیں نا آپ کہ ٹیسٹ کیے بغیر ہم لوگ صحیح ہو رہے ہیں. ہم نے ٹیسٹ کم کر دیے ہیں. ہم جو ٹیسٹ تقریباً 30 تک سے تھوڑا کم لے گئے تھے, وہ ہم نے کم کر کے ہم 17,000 پہ لے آئے ہیں, 16,000 پہ لے آئے ہیں, ہم 20 پہ لے آئے ہیں, ہم میکسیمم ہم 24 کر رہے ہیں. اور اس میں ہم جب تک آپ زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے, 3 T's ہیں کرونا کے اندر, ٹریس, ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ. جب تک آپ زیادہ ٹیسٹ دیکھیں, نیوزی لینڈ نے کس طرح قابو پایا, ویتنام نے کس طرح قابو پایا. ایک بھارتی اسٹیٹ ہے آسام, وہاں کرونا بہت کم ہے, گھر گھر جا کے ٹیسٹ کیا انہوں نے. تو ٹیسٹ کوئی بری بات نہیں ہے, ٹیسٹ اچھی بات ہے. آپ ٹیسٹ سے کیوں گھبراتے ہو؟ صحیح. ناصر بیگ صاحب, آپ نے کہا کہ جی بنیاد جو ہے اس کی وہی غلط ہے, تیسری اینٹی سے معاملہ غلط ہو گیا تھا. اس کا سلوشن کیا ہے کہ اب آپ کیا پوری عمارت کو گرائیں گے, نئے سرے سے نئی بنیاد رکھیں گے؟ نہیں, یہ ادارے ہونے چاہیے ہمارے پاس. یہ ادارے اگر نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہمارے پاس حکومت نہیں ہوگی تو افراتفری پھیل جائے گی. اگر ہمارے پاس طوفانوں سے, سیلابوں سے نمٹنے کے لیے
एनडीए में नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन बात क्या है कि एनडीए में को वाकई सिविल लोगों के पास होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहता था, मैंने बहुत तूफान देखे हैं, बहुत सैलाब देखे हैं। ईस्ट पाकिस्तान तो खैर नहीं देखा मैंने, लेकिन वहाँ के बारे में बहुत सुना है। जब भी होता है मसला, फौज तलब की जाती है, फौज की मशीनें तलब की जाती हैं, फौज की हैवी ट्रैक्टर्स तलब की जाते हैं, हैवी ट्रक तलब किए जाते हैं, पाकिस्तान नेवी तलब की जाती है, एयरफोर्स तलब की जाती है। भाई कोई ऐसा एनडीए में तो हो ना जिसके पास सब चीज़ें मौजूद हों, ये वसाइल मौजूद हों, फिर उन वसाइल का हिसाब भी लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही कर रही है कि अगर आपने किसी ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जिसकी रसीदें भी नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो फिर बताएं तो सही ना पैसा कहाँ गया, कैश कैसे दे दिया गया, और कैश भी बड़ा भारी। उन्होंने पूछा है कैसे खर्च हो गया कराची में इतना कैश, क्योंकि कैश पे तो काम नहीं होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एनडीए में अपने तौर पर उसको खुद मुख्तार नहीं किया गया, एक आदमी बना दिया गया। फिर एक आदमी ने कहा भाई मेरे पास तो लोग नहीं है, तो एक कमीशन बना दिया गया। बिल्कुल सही सर। तो ये उसकी ज़रूरत है हमें, लेकिन उसको सिविल लोग चलाएं और बेहतर अंदाज में चलाएं, और उसका बेहतर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये एक वाइड तरीका कार। बिल्कुल सही सर। आगे बढ़ते हुए ब्रिगेड साहब, ये तो हमने एनडीएमए की बात की, इसके अलावा एक इदारा जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस अब मुसलसल है और रहता ही है, वो नैब का इदारा है। चाहे कभी हुकूमत उसको नाम इस्तेमाल कर रही हो, कभी अपोजिशन नैब के शिकंजे में हो, कभी नैब की अपनी परफॉर्मेंस की बात हो, ये तमाम तर चीज़ें ज़ेर बहस रहती हैं। लेकिन सर जिस तरह से अब अदालत की जानिब से ये बात सामने आना कि नैब ने मुल्क व कौम की खिदमत के बजाय से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। एक होता है कि नैब काम नहीं कर रहा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, यहाँ पर नैब ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जैसी बात की जा रही है। तो फिर जो तमाम तर बातें अपोजिशन की जमातें करती रहीं, वो तमाम तर बातों में आज ज़्यादा वजन दिखाई दे रहा है कंपैरेटिवली जो गवर्नमेंट कह रही थी कि जी नैब आज़ाद और अपने तौर पर काम करती। देखें आप इसको, ये नैब का जो इदारा है, अगर आप इसकी तारीख देखें तो ये इस्तेमाल ही 2002 में एक हुकूमत बनाने में इस्तेमाल हुआ, और जो लोग हुकूमत में शामिल हो गए वो नैब के चंगल से आज़ाद हो गए, और जो नहीं माने उनके ऊपर नैब जो है वो मुकदमे डाल देता था और अरेस्ट कर लेता था उनको। तो ये तो उसकी तारीख है, और मेरे ख्याल में उसमें कोई बीच में कुछ कमी बेशी आई होगी, कुछ बीच में डॉर्मेंट हो गया था किसी टाइम पे। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें अभी ये है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये अभी नजर आ रहा है कि ये वन साइडेड है, ये नहीं होना चाहिए। जिधर भी आप जस्टिस को या किसी कानून को एक तरफा इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर उंगलियां उठेंगे। और आप मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं वो साफ लोग हैं, कतई तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप एक तरफा हो जाएंगे तो फिर लोग सवाल उठाएंगे, और उन लोगों की जो इसके खिलाफ बातचीत करेंगे वो करप्ट लोग भी जो है उनकी बातों में वजन आना शुरू वजन आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में नैब को ये सोचना चाहिए, और खुसूसन चेयरमैन साहब को क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। आया वो जो है क्या कहते हैं तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा, जैसे जस्टिस मुनीर का लिखा गया है, या इस तरह के और जो इदारों के सरबराह हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, या ये इन तारीख में इनका नाम जो है वो सुनहरे अल्फाज में होगा कि इन्होंने बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड की थी। फिलहाल तो ऐसे नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं बाइटिंग मोर देन यू कैन चू। अभी मुकदमे बनाना, लोगों को अंदर रखना, 3 महीने के अंदर जो है ना ये केस डिसाइड होना चाहिए, वो नजर ही नहीं आ रहा। सालों साल तो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो ये मतलब है कि अभी एक आदमी जो है एक्यूज है उसको आप पकड़ के आप अंदर कर दें, और वो 3 साल बाद निकलता है, 2 साल बाद निकलता है, मतलब है कि 7 साल से ऊपर से लोग जो है वो है कस्टडी में रहे हैं। तो जिससे ये बाद में अगर ये इनके खिलाफ केस साबित नहीं होता है, जो अभी चीफ जस्टिस साहब ने पहली दफा जिक्र नहीं किया, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म के जिक्र आए हैं कि इनकी कारकर्दगी की ऊपर आवाजें उठी हैं, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं नैब बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा है जैसे एक तरफा वो कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। वो लोग जो हुकूमत में हैं वो आज़ाद हैं, जो हुकूमत के मुखालिफ हैं उनको अंदर किया जा रहा है, और लंबे लंबे अरसे के लिए अंदर किए जा रहा है। तो मेरे ख्याल में नैब के चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए इस बात के ऊपर कि उन्होंने क्या लेगेसी छोड़नी है, तारीख में उनका नाम किधर होगा। ये बहुत, अगर हम सब इसके ऊपर सोचना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में
पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल पाकिस्तान का हो सकता है। बिल्कुल सही जी, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर मज़ीद बात करते हैं। और इस वक्त एक जो तासुर अब दे रही है अपोजिशन वो तो ये है कि जी जो कुछ हुआ हमारे साथ, जो एहतसाब का सारा राग अलापा गया, वो सब का सब झूठ था, हम बिल्कुल बेगुनाह थे और हमें सिर्फ निशाना बनाया गया है, और आज ये बात वाज़ेह हो गई है। ये एक दूसरा मौक़िफ़ है, मैं चाहूँगा इस पर भी बात करें, ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।